हेलो फ्रेंड्स मोर चैनलर अन्य एटा भिडिओले आपनलोকক स्वागतम जनाइछु। काजल शर्मा आपनलोके चिनि पाइसेगे तेও एजनी एक्ट्रेसर लगते मॉडल और यूट्यूबर হয়। তেও কেইটামান ভিডিও আজি চাও। তৰঙা সিঙা পৰিলে সমত হলেও হাঁহি দে তুলৈ চাই খুশি হম মই অভিমানী হলে অভিমান নহব জনমে জনমে মৰম দিও And look like Belsa Nana. Don't rush. Don't rush. Slow. Don't rush. Slow. Hey. Did I like this? Don't rush.